Ohayo gozaimasu. Pag-uusap sa Nihongo Part 1. Babasahin ko ang kulay berde at ikaw naman sa kulay dilaw. Okay, start na tayo. Senpai, jodan wo shiteru toki dekireba atama wa hatakanai de kudasai. Jodan demo atama wo hataku no wa yokunai desu. Uchi no coni de mo jodanをするとき笑ったりするだけです。はい、そうじゃないと喧嘩の元になるので、だからお願いします。頭はたくのはやめてください。Okay, may natutunan po ba? Kita-kits sa part 2. Ikaw naman ang mauna at ako ang pangalawa. Mata ne, mata ne, mata ne. Diyan eh.